पूर्वतन मंत्री स्वर्गत डॉक्टर दामोदर राउत का राजनीतिर मूलदुआ एरसमा निर्वाचन मंडली रे होइथिले मध्य लोकंको भल पाइबा बेस बढ़िथिला। एबे भी लोके स्वर्गत राउत को भूली नहंती, जहाकु नै स्वर्गत राउत का प्रतिमूर्ति आसंता 26 तारिख एरसमा स्थित सियाली ठारे उन्मोचन होइथांता, जहा आज वन विभाग पक्षरु प्रतिमूर्ति माटी रे मिसी सारिछि। तेज सूचना अनुसार प्रतिमूर्ति रे लागिथिबा फलकरे आगधाड़ी राजनैतिक लोक नाम नथिबारु सरकारी स्तर में जंगल विभाग पक्षरु आज भंगा जाइछि। सेबडे वन विभाग निकटरू कौनसी परमिशन निया जाई नथिबा जोगु ताहा भांगी दिया जाइछि बोली वन विभाग पक्षरु कहा जाइछि। दामोदर प्रतिमूर्ति भंगा को नहीं एरसमारे एबे राजनीति धीरे धीरे कुहुळुछि। सेपटे आसंता 26 तारिख स्वर्गत राउत का प्रतिमूर्ति केउठी एवं केउ स्थान रे स्थापन हेबो जहा समय को अपेक्षा। निराकार स्वयं भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद देखो आप जहाँ देखी मुझे देखी डॉक्टर दामोदर राउत समग्र ओडिशार नेता थिले। विभिन्न विभाग रे तांकर पारदर्शिता थिला। समग्र ओडिशा लोक तांको भल पाते हृदयर नेता डॉक्टर दामोदर राउत से खाली ओडिशार नेता एरसमार नेता तांको कोनोसी निर्दिष्ट जगह बांधी रखी हबो नाही। समग्र ओडिशा पई से थिले गर्व और गौरवर परिचय एवं ये अंचल जो 1999 मसीहा महाबात्या परे संपूर्ण एरसमा ध्वंस विध्वंस हो जाता ये होचंती से लोक जे उजड़ा एरसमा को सजाड़ी तेणु तांकर प्रतिमूर्ति आम सियाली बेलाभूमि ठारे बसईलु जो प्रतिमूर्ति दाढ़े पाखापाखि कोटी कोटी टंका खर्च हो विभिन्न प्रोजेक्ट मान गवर्नमेंट रही संपूर्ण डेभलपमेंट हो सारी अतर्कित भाव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसिक से जगह को भांगिला जोटी गछ पत्रटे एवं सबुठ दुखर विषय से साइड रे मात्र 10 फुट दूर रे बिजू बाबू गोटे प्रतिमूर्ति अच्छी एवं सेठी बहुत स्ट्रक्चर तैयारी हो सारी जानी पारुनी कौन पाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना इंक्वारी रे कौनसी माने लिखित आलिगेशन आमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देनी अतर्कित भाव में खरा बेल 12टा 1 बेल सुधा जो फलक लगेवाई जाती मिस्त्री से समय आसिक जिनस कर संपूर्ण निंदा करुच्ची और आशा करी ओडिशार समस्त राजनीतिक दल को आम इनवाइट करूँ कांग्रेस बीजेडी बीजेपी सबू लोक डाकिलु किंतु उद्देश्यमूलक भाव में नेष्ट शक्ति स्वार्थ थिबा गोष्ठी राजनीतिक व्यक्ति माने ये जो पर्दा पछपटे अच्छा से विशेष किसी कहबिनी से विचार एरसमावासी ओडिशावासी से कहे किए ठीक किए भूल विजय कुमार स्वाई विजु जनता दल वरिष्ठ उपसभापति जगतसिंहपुर जिला कौन कहे जेहेतु एरसमा निर्वाचन मंडल में कहवाक गले यदि राजनीति कथा कहवा पूर्व स्वर्गत डॉक्टर दामोदर राउत कथा उठे जेहेतु डॉक्टर दामोदर राउत जो प्रतिमूर्ति गोटे उन्मोचन कर एरसमा ब्लॉक गोटे सियाली ठारे गोटे प्रतिमूर्ति उन्मोचन करने 26 तारिख जड़े युवक करने बसी जहाँ वन विभाग पक्ष भंगा जहाँ आज गोटे एक प्रकार गोटे निंदित एक गोटे निंदानीय कार्यक्रम कर लोक दामबाबू प्रेमी जो अच्छा गोटे निंदा कर एक निंदनीय घटना ये घटना को कौन लोक बरदास्त करेंगे कारण ये अंचल 1976 मसीह डाक्तर दामोदर राउत नेतृत्व नहीं जिते धसा बाली थी रास्ता खंड नाला घर खंड नाला विशेषकर 1999 महाबात्यारे विनाश रु विकास करती से डॉक्टर दामोदर राउत माने 12टी पंचायत रु 25टी पंचायत कले ये मेडिकल कले ये मंदिर ठू आरंभ कर सब स्कूल कॉलेज माने प्रति पंचायत रे हाई स्कूल मान प्रति अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि परशुराम मंत्री रही। परशुराम जानवाई चाहिए ये प्रथमतः मूर्ति निर्माण समय रे सरकारी स्तर में अनुमति दि जाइथिला ना नहीं एवं संपूर्ण अनुमति थाई मूर्ति जदि निर्माण करा जाइथिला तेबे भंगा गला कहीं प्रथम कही रखा चाहूँगी जेहेतु एरसमार सियाली बेलाभूमि जो दामबाबू स्वर्गत डॉक्टर दामोदर राउत प्रतिमूर्ति उन्मोचन होता जहाँ आसंता 26 तारिख में किंतु ताहाको गोटे कहवाक गले गोटे जहाँ चर्चा होती एरसमा अंचल जहाँ चर्चा होती राजनीति मोड़ नहीं जहाँफल वन विभाग
ତାକୁ ଦିନ 11 ଘଟିକାରୁ 12 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେଠି କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଲା। ସେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ବନ ବିଭାଗ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଆମେ ନିର୍ମାଣିତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ତରଫରୁ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ନ ଦିଆଯାଇ ଗୋଟେ ଯେ ଏରସମାର ଯେ ରାଜନୀତିକର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଇନ୍ଦା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାହାକୁ ରାଜନୀତି ମୋଡ ନେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ସୁବ୍ରତା, ତେବେ ଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି କି? ନା ଯାହା ଆମେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡିଥିଲା। ପରଶୁରାମ, ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ବନ ବିଭାଗ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିବା ପରେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲା କାହିଁକି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ। ବନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ବନ ବିଭାଗ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଏକ ଗୋଟେ ଭିଜିଟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେହେତୁ ବନ ବିଭାଗ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣିତ ହଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଯାହା ବସେଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନୋଟିସ କରି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କି କଣ ନା ଆମ କତରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ନୋଟିସ କାହାକୁ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଥିଲୁ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ରାତି ବନ ବିଭାଗ କହିବା କଥା ରାତି ତାକୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ବସାଯାଇଛି, ଯାଇ ଫଳରେ ଆମକୁ ବିଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ 11ଟାରୁ 12 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ। ସୁମିତ୍ରା।